नमस्कार दर्शक बंधु मु शिवराम आपण मानकु आजिर आउ एक नुआ भिडियो रे स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु जदि आपण माने ओडिशा सरकारक निर्माण श्रमिक कल्याण कार्ड करिछंती आपण माने सरकारक ठारू केउ केउ सुविधा पाई परिबे। जदि आपण माने निर्माण श्रमिक कल्याण कार्ड करि नाहंती ताले आपण माने कोन करिवे। सर्टकट रे कहबाकू गले आमे याकू लेबर कार्ड मध्य कहू थाउ। तो जदि आपण मानकर लेबर कार्ड अच्छी ताले आपण मानकर पिला मानकू मध्य वार्षिक 40,000 किंबा आपण मानक घरे जदि झियो अछंती ताले आपण माने 50,000 टंका पर्यंत सुविधा पाई परिबे। आपण माने कोन करिवे केमिति पाइबे जदि आपण माने लेबर कार्ड करि नाहंती लेबर कार्ड केमिति आवेदन करिवे संपूर्ण प्रक्रिया मु आपण मानकू एही वीडियो माध्यम रे जणाई देबी। दया करी वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु। ओडिशा कोठाबाड़ी और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड 18 वर्ष रु 60 वर्ष वयस्क निर्माण श्रमिक ओडिशा श्रमिक साथी मोबाइल ऐप किंबा ऑनलाइन पोर्टल माध्यम रे आपण माने निजर पंजीकरण करि परिबे एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिक माने एही बोर्ड अधीन रे मिलुथिबा विभिन्न सहायता निमंते योग्यता भित्ति रे आवेदन करि परिबे। तो दर्शक बंधु आपण माने जदि निर्माण श्रमिक कार्ड करूछंती ताले आपण माने उपलब्ध सहायता पाई परिबे। शिक्षा सहायता, विवाह सहायता, प्रसूतिकालीन सहायता, दुर्घटना जनित सहायता, पेंशन सहायता, अंतरराष्ट्रीय क्रिया निमंते सहायता एवं मृत्यु जनित सहायता। निर्माण श्रमिक भाई भौणी माने ध्यान दियंतु। उपरोक्त सहायता गुड़िक पाइबा निमंते एही बोर्ड अधीन रे सक्रिय थिबा निहाती आवश्यक एवं प्रत्येक वर्ष आपण माने 50 टंका देई रिन्यू करिबा दरकार कार्ड। एही सुविधा पाइबा पाई दलाल मानक ठारू दूरेई रुहंतु। आपण माने निर्माण श्रमिक पोर्टाल किंबा ऐप व्यवहार करी निजर पंजीकरण तथा वार्षिक देय प्रदान करी आपण माने रिन्यू करी एथि निमंते निकटस्थ जनसेवा केंद्रर सहायता मध्य नेई पारिबे। तो दर्शक बंधु आपण माने स्क्रीन रे देखुचंती जेउ सर्टिफिकेट टी यार ना होची निर्माण श्रमिक कल्याण योजना। आपण माने जदि निर्माण श्रमिक योजना रे कार्ड बनै छंती ताले आपण माने एही कार्ड को प्रति वर्ष रिन्यू करिबा नितांत आवश्यक अटे। जदि आपण माने रिन्यू करू नाहंती ताले आपण माने जदि आपणकर पिला छुआ पाई शिक्षागत सहायता किंबा विवाह सहायता जेकोसी सहायता राशि पाइबा निमंते प्रदान करने को चाहिए आपण माने आवेदन करि पारिबे नाही। तो एही कार्ड करिबा परे मध्य आपण माने प्रति वर्ष रिन्यू करिबा नितांत आवश्यक अटे। तो दर्शक बंधु प्रसूति कालीन सहायता आपण मानकू 10,000 टंका सरकार साहाय्य प्रदान करती एवं विवाह सहायता पाई आपण मानकू सरकार 50,000 टंका सहायता राशि प्रदान करती। आपण मानकर झियो को 18 वर्ष ठारू अधिक होइथिले ही आपण माने एही सहायता राशि पाई परिबे। केमिति पाइबे ना आपण मानकू प्रथमे गोटे मैरेज सर्टिफिकेट करिबा पाई पड़िबो। आपण मानक झियो को बाहा देबा परे झियो जोई दिजन जागर गोटे मैरेज सर्टिफिकेट करिवे। मैरेज सर्टिफिकेट करि सारिबा परे आपण माने विवाह सहायता पाई आवेदन करि परिबे एवं जदि केही आपण मानकर निर्माण श्रमिक कार्ड रे थिबा मेंबर जदि केही जणे डेथ होई जानती ताले आपण मानकू क्रियाकर्म करिया पाई 5,000 टंका सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती एवं जदि केही डेथ हो जाए ताले आपण मानकर कंडीशन देखी तार
ସହାୟତା ରାଶି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଷଷ୍ଠରୁ +2 ଭିତରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ 2,000 ଟଙ୍କା, ଅଷ୍ଟମ ନବମ ସେମାନଙ୍କୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ବାର୍ଷିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ କଲେଜରେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଏମଟେକ୍, ବିଟେକ୍ କିମ୍ବା MBA, ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା M.Pharma, B.Pharmaରେ ଷ୍ଟଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 40,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସେ BD, CT, ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଜୁକେସନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଘର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କେହି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ କିମ୍ବା ୱିଡୋ ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2,000 ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2,000, ନବମ କ୍ଲାସ୍କୁ 3,000, ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ିକୁ 7,000 ଟଙ୍କା, BD ନର୍ସିଂ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା, ବିଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ MBAକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 40,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା 20% ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଡେଥ୍ ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଥ୍ 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡେଥ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।